ओम ज्ञातमनस्वरूपरमसिद्धमागत ईदं ध्यानमुपस्थितमं साधुआगत सर्वभूपीन उपजन्ते परमनो विदिन्ति च मं मुनि महतो ब्रह्मं तदमहं ओम सम्मानं सर्वदानं तदवमन्ति भारत सर्वेषु कुन्त्य मुक्तं संसमस्वा तमस्यानि ब्रह्मं ओम महत्मुनि अच्युतं केशवं कृष्ण धामोदर रमनारायण जनकी वल्लभ कृष्ण धामोदर अच्युतं केशवं कृष्ण धामोदर रमनारायण जनकी वल्लभ रमनारायण जनकी वल्लभ भगवान देखा देना के बोले भगवान देखा देना भक्त मेरार मत प्राण भरे डाकते जाना भक्त मेरार मत डाकते जाना अच्युतं केशवं कृष्ण धामोदर अच्युतं केशवं कृष्ण धामोदर रमनारायण जनकी वल्लभ रमनारायण जनकी वल्लभ शतो भवन्ति भारत रजो शतो एव चोभौ शतो रजो तथा ओम सर्वं विहीनश्वरं प्रदश्य उपजन्ति हीनं शतं ओम धिक्यं विद्धन्ति शतं ईदो भूते लोकोपवीतो आरम्भस्य कर्मस्य पुष्पिता रजोतानं रजन्ति वीतमानवशात् आप्रकाशतीति च महदेव च कर्माणि विनीनातानि चेत् विविध गुरुनन्दन ओम शत शतं कर्मसंगशिराति तदायनं परिभक्तं तमस्स सममणं विजाते ओम नमो देवाशिनाय ज्ञानं सिद्धितं शक्तिमं निर्मलं शक्तिमं फलं रजतारं फलं दूपं अक्षयं तमस्स फलं शतो शक्ति ज्ञानं रजो लोएव च प्रमोदो मोहतमस्स दानवत्तो अक्षयं तमस्येव च युग्मं पदस्वकं निर्दिष्टराजसः जगन्मगणाविद्ति आदिपश्यति पश्यन्ति तमस्स ओम अनभ्यो तदभ्यो वस्तुपुनश्पश्यति ओम गुणाभ्यो एवं प्रावित्ति मद्भक्तं सोदिष्यति ओम धियाधुननमेतानम् आदित्यत्रयनं विहीनं विभो
সমম জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ যুক্ত অমৃতস্বরে শ্রী অর্জুনাচ ত্রয়লঙ্গস্য ত্রয়দানম আদিত্যাবহত প্রভু তমহিমাচরম হতে শেষম ঘোরাদিত্য শ্রী ভগবান বাচ আপ্রদর্শ প্রভৃতি মহোদেব চ পাণ্ডব দৃষ্টি সংবাদের বিদ্যুৎ কাঙ্ক্ষিত উদাসীন উদাসীন অশ্লীন গুণাদর্শন বিচিল্যতে গুণালিপ্তিং সমস্তিং প্রসিদ্ধে সমস্ত কাঞ্চনব সমালভ প্রিয়া প্রিয় ধীর দুর্নিষ্ট নিন্দস্তিগ্ধ সংস্কৃতি মানাপমানায় দুর্লতুল্য মিক্র পক্ষর সর্বরম প্রিয়াদি গুণাতি শাশ্বতে ওম মাময়িনী মহাতো অভিবিচরণ ভক্তি যোগেন সেবতে ওম স্বাতু সমহ এবং ব্রহ্মভূত কল্পতে ব্রহ্মা হি প্রতিষ্ঠং অমৃত অমৃত শস্য শস্য চ শাশ্বত সরস্বং ধর্মস্য পুণ্যং ওম পুণ্য সজয়িতি শ্রীমদ্ গীতাসু উপনিষদেষু ব্রহ্মবিদ্যাং যোগশাস্ত্রে অত গীতার গীতারক্ষপুত্র সত্যায় গুণত্র বিভাগ যোগনামকম यदस्करं परिभ्रष्टमात्महीनं च भवे पूर्णं भवो ततो सर्वा तत्प्रसादो जनार्दन जय गीता चतुर्थ अध्याय गुणत्रय योगे